নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক এই যে বিটিআৰ দেখাই আছোঁ বিটিআৰ এইখন বিটিআৰৰ নামেৰে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মামা ভাগিনা মিলি পেলাই আমাৰ যোনটো 6 শিডিউল আছিলে 8 শিডিউল আছিলে বিটিসি পৰৱৰ্তী অনাগত ইলেকশ্যনৰ অহা টাইমত এই বিটিআৰৰ নামতে আমাৰ বিটিসিখন খাব বিচাৰিছে নিগলিব বিচাৰিছে আৰু হেমন্ত মামাক মই সুধিছিলোঁ সেইদিনাখন এটা কথা আপোনালোকে নোটিছ অলৰেডি পঠাইছে বিটিসিৰ এলেকাৰ যিকোনো জায়গাৰ এইবিলাক আমাৰ আদিবাসী যিবিলাক বসবাস কৰি আছে ট্ৰাইবেল আদিবাসী আৰু মানে আমাৰ মুছলিম মিয়া ভাইবিলাকক এবিচন লেটাৰ পঠাই দিয়া হৈছে আপোনালোকে ইয়াতে মিঠা ভোট পাবৰ কাৰণে আহিছে আমি সব গম পাওঁ আমি আপোনাক কোৱেশ্যন সুধিছিলোঁ এটা কোৱেশ্যন মামাক যে এবিকশ্যন কৰিলে কেতিয়া কৰিব আপুনি এতিয়ালৈকে উত্তৰটো দিয়া নাই আমাৰ ভাইবিলাকক 63 এবাব জেল হাজতত বিটিআৰৰ নামৰ শান্তি শক্তিৰ নামত আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ চেণ্ট্ৰেল জেলত ভৰাই থৈছে আমি কৈছিলোঁ যদি ফাঁচি দিয়ে কেতিয়া দিব আৰু যদি এৰে কেতিয়া এৰিব আমাৰ জাতি ভাইবিলাকক ইয়াতে আপোনাৰ মিঠা ইয়াত আহি নচলিব হেমন্ত মামা আপোনালোকৰ খেল সব আমি গম পাওঁ আপোনালোকে মামা ভাগিনা মিলি পেলাই ইয়াৰ বড়ো জাতিৰ লগতে ইয়াৰ গোটেই মানুহবিলাকক আপোনালোকে অসমত দাসী বনাব খুজি আছে সেইটো আমি ভালকৈ গম পাওঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ আপুনি অহা ইলেকশ্যনত এই কক্ৰাঝাৰ 1 নং লোকসভাত মুখ ঠিকেছা খাব ৰাইজে ৰাজাফोर नैबे बिटिआर रेकर्ड बे बिटिआर रेकर्डजों 6 शिडिउल 8 शिडिउल जोंखौ फोजोबनो नागिरगासिनो दं नोंथांमोना थाल दंना गैया बिटिसि जोबनाय माने 6 शिडिउल जोबनाय माने जोंनि हारि थामोनथा गासिबो जोबनो थांगासिनो दङ जायनि जुमाव परबर्ती समाव जोङो जेनेरेल काउन्सिल जानो थांगासिनो दङ रायजो राजाफोर बिके डाब्लिउसि बादि बाव 6 शिडिउलनि मर्यादा थाला जायनि जुनै नोंथांमोनखौ जोङो बार खावलायदों बे बिसायख'थिया जोंनि थामोनथाजों लोब्बा दङ जायनि जुनै जोङो बिटिसि 6 शिडिउल 8 शिडिउल जरिखेलाव बासायनांगोन बे इउपिपिएलनो भट होयोब्ला नोंथांमोना सानसे समाव खाफाल थुनांगोन खाफाल सौनांगोन नोंथांमोना आफसुस खालामनांगोन जों मा भुल मावना लाखो जे रोखोम जोंनि दङमोन होनो जे डिमापुर रायजो दंमोन नौनोगोर रायजो दंमोन बे बिटिसिआबो 6 मासनि उनाव गोमानो थांगासिनो दङ नोंथांमोननि बिमानि राव हारिमु थामोनथाया आज के दिन में ये बिटिआर एकॉर्ड के नाम में हेमंत बिश्व शर्मा और उसके मामा भागीना मिलके जो कि आप लोग 2003 में आप लोग का जो पर्दा था बीजेपी लोगों ने गठन किया था बीटीसी आज के समय में हेमंत और मामा भागीना मिलके सब कुछ हमसे छीन के लेके जा रहा है आज के टाइम में अगर अटल बिहारी जीवित होते शर्मिंदा होते कि हमने जो कुछ दिया था इस क्षेत्र को हेमंत बिश्व शर्मा और चाय वाला नरेंद्र मोदी अमित शाह ने फिर से उस जगहों को फिर से छीन के लेके गया ये मर्यादा था हमारा आपको आना पड़ेगा अभी जीवित है एलके एडवाणी आइए अब एक बार आप लोगों ने 2003 में जो बीटीसी गठन किया था हेमंत बिश्व शर्मा और प्रमोद बोरो मिलके इस इलाका को हमेशा के लिए खत्म करना चाह रहा है इसलिए हम बोल रहे गोटे पब्लिकों का आह्वान दिसु विशेषकर मिया मुस्लिम आदिवासी सान्ताली भाईबिलाक हेमंत मामार असुरर मामार कथार आपनालोक भूल ना जाब रायजो राजाफोर जुदि बिमानि राव हारिमु थामोनथाखौ बासायनोबा जोङो बिटिसिखौ रैखा होनांगोन 8 शिडिउल माने बिमानि राव 6 शिडिउल माने जों जे जेराव थायो बे जोंनि थामोनथा बेखौहाय जेनेरेल खालामनो नागिरगासिनो दं हेमंत बिश्व शर्माजों प्रमोद बर'जों हारसा हिन्जाव लाग्राजों जायनि जुनै नोंथांमोनखौ जोङो गुबुन दलनिब्लाबो फैगौ बिसायख'थियाव जोङो नांगालनि सबियाव भट होनानै जयजुक्त खालामनानै जोंनि मोनखानाय थामोनथा 2003 नि 6 शिडिउल आरो 8 शिडिउलखौ जेरैखेलाबो बासायनांगोन धन्यवाद।